installation électrique fonctionne sous tension de 5000 volts et 50 Hz et absorbe un courant d'intensité efficace 410 ampères. Il se comporte comme un dipôle inductif, donc le facteur de puissance 0,9. La ligne qui alimente a une résistance 1 ohm et une réactance inductive XL 2 ohm. Calculez la tension au départ de la ligne et le facteur de puissance. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, premièrement, on va essayer de faire le schéma pour simplifier l'exercice. Voilà l'installation. La tension qui alimente cette installation, c'est 5000 volts. Et le courant absorbé avec 110 ampères. Le cosinus phi égale 0,9. Alors, cette fois-là, on ne va pas négliger la résistance et la réactance inductive le fil d'alimentation. Donc, dans la résistance le fil d'alimentation égale 1 ohm. La réactance XL égale 2 ohm. On veut savoir la tension, c'est-à-dire la tension de départ. Parce que la tension de départ, ça تكون supérieure à 5000 volts. لأن la partie من la quantité de l'énergie غادي تمشي لنا في ce qu'on appelle le phénomène ديال l'effet Joule. Pour savoir شنو كنعنيو le phénomène d'effet Joule, تقدروا تلقاو l'explication في la vidéo في la chaîne في la série ديال la relation des bases d'électricité. Alors, donc UD غادي تكون supérieure على هاد 5000 volts. خاصنا نحسبوا UD, c'est-à-dire la tension de départ, ou le cosinus phi. Cosinus phi ديال هاد l'installation ديال la résistance ديال la réactance inductive, يعني الكوس في global. اول حاجه غنديرو هي اننا غنكالكوليو لا بويسونس رياكتيف ou active ديال la résistance ou ديال la réactance inductive ou ديال l'installation. Pour la réactance aussi inductive pour l'installation. هذه la puissance active بالوات وهذه la puissance réactive بالبار. Alors, la puissance active d'une résistance, هي P égale U fois I fois cosinus phi. كنعرفوا بأن في la résistance ولا في أي récepteur اللي هو purement résistif كتكون le déphasage entre la tension ou le courant égal à 0, c'est-à-dire أن هاد le phi كتكون في الحالة ديال la résistance égal à 0. Donc le cos ديال 0 égale à 1. Cosinus de 0 égale 1. Donc P égale U fois I fois 1. Had U, c'est-à-dire la tension. C'est-à-dire la tension au borne de la résistance, حنا ما عارفينهاش. Donc, كنعرفوا أن U égale R fois I. غادي نعوضو هاد U بهاد R fois I. R fois I fois I égale R fois I
au carré. Et bien sûr I هو 410 أمبير، يعني لا فالور ديال I كما قلنا لو كورون كي ابسورب هاد لانستالاسيون هو 410 كيبقى هو ما كيتبدلش، إيكال 410 au carré fois 1. Donc P égale, on va faire le calcul, 410 au carré هي 168,100 watts. Maintenant, on va calculer la puissance active de la réactance inductive. هنا في الحالة ديال la réactance inductive la puissance active ديالها كتساوي 0. علاش؟ لأن في واحد في لابوبين داكوغ ولا في واحد لا réactance inductive ولا capacitive le déphasage entre la tension ou le courant كيكون هو P على جوج. Donc le cosinus ديال P على جوج égal à 0، وبالتالي P égal U fois I fois cosinus phi هذا كيعطيني 0. Donc P égal à 0. Alors pour l'installation شنو هي la puissance active؟ هي P égal U fois I fois cos phi. U قلنا l'installation عندها 5000 فولت، donc 5000 فولت fois 410 fois le cos phi ديال l'installation هو 0,9 égal voilà watt. Maintenant on va calculer pour la puissance réactive. Alors pour la résistance la puissance réactive égale à 0 égale à 0. علاش؟ لأن قلنا le déphasage entre le courant et la tension في la résistance كيكون هو 0. قلنا بأن الكوس ديال 0 égale à 1 mais sinus ديال 0 égale à 0. Donc Q égale U fois I fois sinus phi. Ouais, sinus phi égale à 0. Donc Q égale à 0 la résistance. Au niveau de la réactance inductive, tu as un Q égale U fois I fois sinus phi. Le déphasage de la réactance inductive, on a un phi qui P sur 2. Donc sinus dial P sur 2 égale à 1. Donc Q égale U fois I. D'accord? ما كنعرفوش la tension au borne ديال هاد la réactance inductive. Donc U U L c'est-à-dire au borne ديال la bobine égale XL fois I. Donc on va remplacer هاد U ب XL fois I اللي هي XL fois I fois I كتعطيني XL قلنا هي جوج en fois 410 au carré égal Q égale تلتمية وستة وثلاثين ألف وميتين var. Maintenant pour l'installation, donc Q égale U fois I fois sinus phi. باش نجبدو phi كنديرو arc cos phi c'est-à-dire cos phi عندنا 0.9
هاد ارك يعني كنديرو ارك 0.9 كيعطيني 25.84 درجة. دونك في كتساوي 25.84 درجة. دونك كي هي 5000 في 4000 في 410 باردون 410 سينوس ديال هاد في يعني سينوس ديال 25.84 إيكال هي 893,512 فوالا. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ اننا غادي نحاولو نجمعو دابخي لا تيوريم ديال بوشروت غادي نحاولو نحسبو لا بويسونس اكتيف توتال. La puissance active totale هي la puissance active ديال la résistance. d'accord غنسميو هاد la puissance la résistance هي 1 وهادي 2 وهادي 3 c'est-à-dire P1 plus P2 plus P3. la puissance ديال la résistance plus la puissance active ديال la réactance plus la puissance active ديال l'installation égale watt. Maintenant, on a la puissance réactance Q1, Q2 plus Q3. Q3 égale الوغ كاينين بزاف ديال الطرق. حنا غنحاولوا نخدموا بواحد الطريقه. غادي نحاولوا نخرجوا اول حاجه هو لو فاكتور دو بويسونس داك الكوس في بريم. دونك عندي طونجونت في ايغال كي توتال على بي توتال. هادي خرجتها من لو تريونغل دي بويسونس ايغال 0.61. دونك في ايغال باش نلقاو فيه كنديرو ارك طونجونت ديال 0.61 كتعطينا في هي 31.41. ابري كنجيو كندير بيان سور غادي نديرو لها في بريم باش ما نخلطوهاش مع لو فاكتور دو بويسونس ديال لانستالاسيون. هادي جلوبال داكوغ. دونك كوسينوس في بريم يعني لو فاكتور دو بويسونس جلوبال ديال لانستالاسيون de la résistance ou de la réactance égale صفر فاصلة 85. maintenant غادي نجيو d'après هاد la puissance totale égale U fois I fois cosinus phi.
عندنا bien sûr هاد U هذا هو لا طونسيون ديال الديبار باسكو هنا كنهضروا على لا بويسونس توتال ديال لانستالاسيون ديال لا ريزيستانس وديال لا رياكتانس اندكتيف دونك سي لا طونسيون ديال الديبار D égale P T c'est-à-dire la puissance totale sur I fois cosinus phi. La puissance totale on a déjà calculé. Elle a 410 مضروبة في كوسينوس في حنا حسبناه في بريم 0.85. Donc U de la tension de départ هي 5776 volts. Donc voilà la tension de départ, voilà le facteur de puissance global et bien sûr كما شفنا فلا tension de départ لقينا 5776 كبر من ديك لا tension au bord ديال l'installation يعني كبر من هاد لا طونسيون هادي اللي كتاخدها لانستالاسيون. داك الفارق اللي بين لا طونسيون ديال الديبار اللي كتساوي لينا لقيناها كتساوي 5776 فولت وبين هاد لا طونسيون هادي اللي كتاخدها لينا هاد لانستالاسيون هذاك الفريق مشى في سكون ابل لي في جول يعني لو شوفمون ديال هاد لو لين à cause de la résistance ou de la réactance inductive. Merci pour votre attention. Bon courage.